তো আজ আমি করব ক্লাস 8 কের অনুশীলনী 6.1 কের কুৱেশ্যন গিলা যোনটা আমি हमनी দেহে তো ইনি নিজৰ বুকটা নিকলাই লৈ মই অকল হিয়া আনসার হে কৰাব তো हमनी 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটা আমি দেহে একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুখলৈ কিমানটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আছে মানে কি বলে हमनी 1 से लेके कि दुख तक केटा हमनी के पूर्णवर्ग संख्या माने पूर्णवर्ग संख्या माने जोनटा हमनी वर्ग करके पाबो जेरको 2 2 गुण कितना 4 एरकम गिला जोन गिला हमनी वर्ग करके पाबो तो हमनी के 1 नंबरटा में ओटाई बोले तो 1 नंबरटा में हमদের हो जाए कि 1 नंबर केटा हमদের की 1 नंबर का आंसरটা हो जाए हमদের की এখন একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুখলৈ কেইটা তো একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুখলৈ কিমানটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আছে আমি এখন দেখিব দে এই এক এইটা হৈ গিলা আমি কি বর্গ করলি মানে 1 के स्क्वायर लगाली तो हमें की वर्ग करली तो 1 गुण 1 2 2 गुण सॉरी 2 2 गुण 2 2 गुण 4 तार पीछे आ गए 3 3 3 गुण कितना हो जाला हमদের 3 3 गुण 9 स्क्वायर करली माने कि स्क्वायर इके वर्ग करली माने इके की दो बार पूरण करे गले इके बार दुई बार एटाई बुझाइला तो 4 4 गुण कितना 16 हो जाला 5 5 गुण कितना 25 हो जाला तार पीछे 6 6 गुण कितना 37 हो जाला 7 7 गुण कितना 7 7 गुण 49 हो जाला 8 8 गुण कितना हो जाला 64 तार पीछे 9 9 गुण हो जाला हमদের 81 तार पीछे 9 पीछे कितना 2 2 2 गुण कितना 100 तार पीछे आ जाए 11 11 के जदी स्क्वायर करबो हम पाई जाबो 121 तार पीछे जदी 12 के जदी हम स्क्वायर करबो तो कितना पाबो 144 तार पीछे 12 पीछे की 13 के जदी स्क्वायर करबो तो हम पाई जाबो कितना 13 3 3 गुण 9 3 गुण 3 1 3 गुण 3 1 गुण 1 9 6 169 तार पीछे 14 के हम जदी स्क्वायर करके देखबो तो कितना पाबो 14 के स्क्वायर करे जदी एरकम 4 से निकला नहीं पारले एको स्क्वायर में तो दुई बार पूरण करके निकलाई लेबे 4 4 गुण 16 4 1 5 तार पीछे 4 गुण 4 1 गुण 1 6 9 1 196 कितना पाई गले हमें 196 এখন कितना 15 के करके देखो हमने कितना इकर पीछे की 15 আছে 5 5 गुण कितना 25 25 के 5 5 से 5 से हाथ तार पीछे 1 5 गुण 5 1 गुण 1 5 7 8 9 2 11 12 13 13 2 तो এখন देख 200 से पार हो गेले नहीं 15 टा 200 से पार हो गेले तो हमने के हिया की बोले हैं तर पर आरंभ करी दुखलय बोले है तो दुख से हमने यहाँ कितना दुख से तो पार हो गए तो वैसे हमने यहाँ से रख जाबो यहाँ से कितना 14 तक रख जाबो तो हमने এখন কেইটা পালি একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুখলৈ কিমানটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 কেইটা 14টা তো এখন हमने কি লিখব কেইটা পালি 14টা পালি তো हमने এখন লিখব ইকে একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুখলৈ কিমানটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আছে 14টা তো 1 নম্বৰটা লিখব একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুখলৈ 14টা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আছে तो 1 नंबर के क्वेश्चनটা 1 नंबर का आंसरটা হৈ গেলে খানদৰে এটা একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুখলৈ কেইটা পালো আমি 14টা কেইটা 14টা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আছে
তাৰ পিছে আমনিকে 2 নম্বৰটা মে বলে যে তলত দিয়া সংখ্যাবোৰক বৰ্গ কৰিলে এককৰ স্থানত কি অংক থাকিব মানে আমনিকে এখন দেখ 1 নম্বৰটা कितना 51 দে যদি 51 के हमनी বর্গ করব কি বর্গ মানে স্কয়ার যেরকম 2 के বর্গ कर बोलले से कि हमी 2 स्क्वायर 4 के বর্গ कर बोलले हमी লাগাই দেব উপরে 2 তো এইটাকে হয়ে যাবে 100 বর্গ করা মানে স্কয়ার में तो 100 2 नंबरটা में देहे 2 नंबर के एकटा में 1 नंबर क्वेश्चन में है कितना 51 तो 51 के यदि हमनी বর্গ करके देखबो तो ওয়ার একক স্থানটা में কি পাবো মানে ওয়ার জনটা যোগফলটা পূরণফলটা निकली যোগফल ওইটাকে लास्ट में कितना पाबो 1 नंबर 2 के 1 नंबरটা कितना 51 दे 51 तो 51 के हमें বর্গ करके देखबो पारो कितना पाबो 51 के हमें বর্গ করলে 1 गुण 1 5 गुण 5 5 गुण 5 5 5 गुण 25 इके এখন বর্গ করলে 5 2 6 2 দেখেন इके এইটা জনটা আমাদের নিকললে এইটাকে একক স্থান में কি है এইটা একক দশক শতক হাজার तो একক কোনটা এইটা तो একক স্থান में কি পাই আমি 1 পাই तो একক স্থান में আমি কি 1 পালি कितना 1 तो हमनी এখন কি লিখবো आंसरটা में আমি লিখবো যে 51 বর্গ করলে একক স্থানে কি অঙ্ক থাকিব তো আমি এখন লিখ দেব হিয়া 51 অঙ্ক 51 সংখ্যাটোক বর্গ কৰিলে এককৰ স্থানত 1 অঙ্ক থাকিব कि हमी लास्ट में कितना पाई रही 1 तो वैसे हमी की लिख देली 1 अंक থাকিব এখন 2 नंबरটা में कितना दे है 99 तो 2 नंबरटा में हमदर हो जाए कितना 99 2 नंबरटा में हमनी के दे है कितना 99 तो यार आंसरটা কি হয় 99 के हमी এখন কি पूरण करके देखबो पारू 99 के कितना হয় तो हमनी इके इतना पूरण करे नहीं लगी जेरको এখন 9 9 गुण कितना 81 तो 81 लास्ट में कितना 1 निकलले तो এই 1 টা 9 9 गुण कितना 81 तो 81 के हमी এইটা 1 টা হে हमी বসাবো যখন এইদিকে हमी पूरण करब তার পিছে এটা তো একক স্থান में এইদিকে 1 টাই আসি हमी ছোট একটা নাইখি যে উतना নাই বুঝবো একক স্থান में लास्ट में जोनटा निकली 9 9 गुण 81 तो এই 81টাই হয়ে যায় আমাদের যেরকম 51 के हमनी करली जेरको 1 गुण 1 तो लास्ट में 1 निकले रहे ए 1 टाके हमनी लिखली और कोई 9 9 गुण कितना 81 तो 81 के हमनी 1 टा है यहाँ बसाबो হয় নাই तो ए 1 टाके हमनी आंसर में लिख देबो उतना तो इनके এরকম করকে যাই নাকি तो 9 9 गुण 81 এই लास्ट में पहला जोनटाके लिखबे ওইটাকে হিয়া তো ইনি লিখ দেবা उतना যদি তুই নি করতে থাকবা পূরণ उतना তার পিছে তোদের एग्जाम के टाइम खत्म हो जाए वैसे कितना 9 9 गुण 9 9 गुण कितना 81 पाई रही तो उगर 1 टा बसाई रही ना तो এই 1 টাই हमদের হয়ে যায় একক স্থানটা फोर्थ सर्कल लिख देबे যদি उतना पूरण करते जाबे तो एग्जाम के टाइम खत्म हो जाए एग्जाम खत्म हो जाए তোর आंसर लिखा নাই হয় তো সংখ্যাবোৰক বর্গ কৰিলে তো এইটাকে हमने लिख দেব সংখ্যাটো বর্গ কৰিলে এককৰ স্থানত এক অঙ্ক থাকিব এইটা হয়ে গেলে আমাদের
2 নম্বর आंसर এখন আমাদের 3 নম্বরটা में कितना दे हैं 205 তো এটাকে भी हमने এরকম শর্ট से निकलाई लेबो उतना पूरण করে এটা बहुत বড় একটা নাম্বার আছে তো हमने একে उतना पूरण करके না যাই লাগে पूरण করলে সে बहुत लंबा हो जाए तो ওটা में टाइमটা আমাদের बहुत ক্ষতি হয় तो वैसे हमने के शॉर्ट में निकलाबो तो 3 नंबरটা में हमने के दे हैं 200 तो 3 नंबरটা में हमी के दे हैं 205 इकेर हमने आंसरটা लिखबो कि 205 के हमें पूरण करबो कितना इतना लंबा पूरण करके जाए कि नहीं तो इनके कल मुझे এটা দেখাती है 5 5 गुण कितना হইলা 25 तो 25 के कितना हमें लिखबो हिया 5 तो এই পাঁচটাই হয়ে যায় এই পাঁচটাই হয়ে যায় আমাদের কি এককের স্থানটা যেটা আমি হিয়া ফার্স্ট में লিখলি ওইটাই হয়ে যায় আমাদের এককের স্থানের অঙ্কটা तो उतना लंबा करके जाए कि नहीं हमें के लिख देबो डायरेक्ट 205 সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানত কি 5 অংক কটো থাকিব হয়ে গেল बस इतना डा तार पीछे हमদের आई गेले 4 नंबरটা भी हम এরকমই করব বেশি লম্বা से पूरण करके নাই যাব तो 5 नंबरটা हमদের হয়ে যায় तो 5 नंबरটা हमদের হয়ে যায় सॉरी 4 नंबरটা 4 नंबरটা में हमनी के दे 3400 तो यार आंसरটা হয়ে যায় हमদের देखबो तो এইটাকে যদি हमनी এটা শূন্য সঙ্গে শূন্য পূরণ করব তো कितना শূন্য তো এককের স্থান में কি থাকি আমাদের শূন্য তো এটাকে भी হয়ে যায় 3400 সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানত শূন্য অংকটো থাকিব तो এটা হয়ে গেলে আমাদের 4 নম্বর তো এখন 5 নম্বরটা भी ওরকমই হয় 5 नंबरটা এখন करके দেখাবো 5 नंबरটা भी এরকমই শর্ট में पूरण करके फट से निकला पारबा तो 5 नंबरটা আমাদের হয়ে যায় कितना दे हैं 1900 तो এইটাকে আমাদের आंसर হয়ে যায় এটা भी ওরকমই পূরণ করব कितना 1987 तो हाथ गुण कितना 49 हाथ गुण कितना 49 तो 49 के हमनी এইটা ही लिखबो 9 लिखबो तो ওই 9টাই আমাদের হয়ে যায় একক স্থানের অঙ্কটা तो हमने लिख दिली সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানত 9 অংকটো থাকিব হয়ে গেলে 5 नंबर तार पीछे এখন हमने 3 नंबरটা में हमनी के बोले हैं তলৰ সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰা মানে 3 नंबरটা में जोनটা দেহে 4347 এইটা নাম্বার এইটা সংখ্যাকের এইটা সংখ্যা পূর্ণবর্গ নোহোৱাৰ কাৰণ মানে এইটা অঙ্ক কি করে পূর্ণবর্গ নাই হয় ওইটা हमनीকে বুঝাক বলে তো हमनी এখন 3 नंबरটা করব 3 नंबरটা में हमी के दे हैं
एक नंबर केटा कितना 4 3 4 7 তো এইটাকে আনসার আমাদের হয়ে যায় এটা কি কারণে পূর্ণবর্গ নহয় মানে কি করে পূর্ণবর্গ নাই হয় কেনেকি জন সংখ্যাটাকে লাস্ট মে কি একক স্থানটা মে হাত আহে কারণ এইটা সংখ্যাকে লাস্ট মে কি হাত আহে এককের স্থান মে কি হাত আহে সেই কারণে কি পূর্ণবর্গ নয় মানে এইগুলা কটা সংখ্যা আহে জনগুলা 2 3 7 8 कितना कितना 2 3 8 7 এইগুলা সংখ্যা যদি কোনো নাম্বার মে আহে তো ওইটা কখনো পূর্ণবর্গ নাই হবে ওইটা ইয়াদ রাখবা এইটা 1 2 3 4 এই নাম্বার গুলা যদি কোনো নাম্বার মে আহে তো ওইটা পূর্ণবর্গ হয় তো এখন দেখ হাত ইয়া হাত আহে না এইটা হাত আহে ওইসে এইটা নাম্বার মে এখন হাত আহে তো এইটা এখন কখনো পূর্ণবর্গ নহয় জনগুলা নাম্বার মে লাস্ট মে 2 3 8 7 থাকি ওইগুলা কখনো পূর্ণবর্গ নহয় তো আমি আনসারটা মে লিখব তো আমি এখন আনসারটা মে লিখব কি সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানত 4 3 4 7 সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানত 7 আছে সেইবাবে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় এটা याद रखबे लास्ट में जौन गिला के नंबर के लास्ट में एकक के घरटा में 2 3 8 7 থাকি হলে ওইটা কখনো পূর্ণবর্গ নহয় তো তইনিকে অতনা কি করে কি নাই ওইগুলা ইয়াদ নাকে 2 3 8 7 যদি এইগুলা নাম্বার থাকি এরকম সংখ্যা में তো ওটা পূর্ণবর্গ কখনো নহয় তো ওইটা ইয়াদ রাখবে তার পিছে কেটা দে हमने के 2 नंबरটা में देख 2 नंबरটা में लास्ट में कितना 2 তো এটাও কখনো পূর্ণবর্গ নয় পূর্ণবর্গ নাই হওয়া সংখ্যাগুলা মই বাতাই রহি না কি রহে 2 3 8 7 এইগুলা সংখ্যা যদি লাস্ট में থাকি গলে ওইগুলা কখনো পূর্ণবর্গ নহয় তো 2 नंबरটা में भी हमদের जोनটা 2 नंबर में आहे ওইটা के लास्ट में भी की है हमদের 2 आहे 2 2 4 8 3 2 तो এইটা के लास्ट में भी हमদের কি आहे 2 आहे नहीं तो পূর্ণবর্গ নহয় এইগুলা সংখ্যা নাই হইলা না তো ইয়া भी देख 2 आहे এই যে তো এটাও এখন কি পূর্ণবর্গ নহয় তো আমি লিখব 483 ও সংখ্যাটোৰ এইগুলা কিন্তু ইয়াদ রাখবে এটা সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানত 2 আছে সেইবাবে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় এইটা হয়ে গেলে हमদের 2 नंबर এখন 3 नंबरটা में देख 3 नंबर के भी जोनटा नंबर है সংখ্যাটা है उकर लास्ट में भी की है 3 है तो 3 থাকলেও हमদের এটা পূর্ণবর্গ নাই হইলা তার পিছে 3 नंबरটা में कितना 3 है तो এখন আমি 3 नंबरটা করব 3 नंबरটা मेও 3 नंबरটা के नंबरটা देख 354 9 3 तो এইটাকে भी लास्ट में हमদের কি
3 আহে তো 3 একটা কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয় তো আমি এইটা বি লিখব 35493 সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানত 3 আছে সেইবাবে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় এইটা আমাদের 3 নম্বর হয়ে গেল তার পিছে দেখ আমাদের 4 নম্বরটা में 403388 এইটা में भी लास्ट में কি 8 আহে তো 8 একটা কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয় তো এইটা বি কি হয়ে যায় हमने এইটা 8 থাকার কারণে আমার এইটো সংখ্যা কি পূর্ণবর্গ নহয় তার পিছে এটা हमने 4 নম্বরটা লিখব 4 নম্বরটা के कितना 403388 এইটাকে भी लास्ट में কি দেখ 8 আহে তো 8 একটা কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয় তো ইয়ার লিখব हमने 403388 সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানত 8 আছে সেইবাবে সংখ্যাটো পূর্ণবর্গ নহয় তো এইটা হয়ে গেল আমাদের 4 নম্বর 5 নম্বরটা में দেখ লাস্ট में কিন্তু 0 আয় 0 একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয় কিন্তু এইগুলা নাম্বার থাকলে আমি একেবারে বলতে পারবো যে এইটা নাম্বার আমাদের পূর্ণবর্গ নহয় কিন্তু 0 থাকলে সে একটা থোড়া অনুমান করে কইলা যে এইটা হবে নাই তো 0 থাকলে মানে একটা কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নাই হইলা 0 যদি লাস্ট में আহে তো ওইটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নাই হবে তো আমাদের लास्ट के नंबरটা में হয়ে যায় 5 নম্বরটা जोनটা हमने के दे है 5 নম্বরটা जोनটা हमने के दे है कितना 18218200 তো এইটাই আমাদের এইটা নাম্বার भी আমাদের কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা না হয় 0 থাকলেও আমাদের কি লাস্ট के में যদি 0 है এককের স্থান में তো ওইটাও আমাদের পূর্ণবর্গ সংখ্যা না হইলা তো हमने লিখব 182000 সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানত 0 আছে সেইবাবে সংখ্যাটো পূর্ণবর্গ নহয় এইটা আমাদের হয়ে গেল 5 নম্বর तो এখন हमनी के बोले है जे 4 নম্বরটা में हमनी के बोले है 5টা সংখ্যা লিখা যার বর্গ যুগ্ম যার বর্গ মানে কি যুগ্ম 5টা সংখ্যা লিখে বলে है जोनটা যার বর্গ যুগ্ম এখন আমাদের বর্গ যুগ্ম সংখ্যা কোন গিলা जोन গিলা 2 আহে যুগ্ম 4 আহে তো ওই যুগ্ম সংখ্যা গিলাকে বর্গ করলে আপনি কি পাবো ওইটাই আপনিকে লিখে বলে তো 5টা লিখে বলে 5টা সংখ্যা লিখা যার বর্গ যুগ্ম তার মানে যার বর্গ করলে ওয়ার সংখ্যাটা কি যুগ্ম হয় লাগে তো আমি 4 নম্বরটা করব
4 नंबरटा में हमनी के दे हैं 4 नंबर के 1 नंबरटा কি বলে 5টা সংখ্যা লিখা যার বর্গ যুগ্ম এখন আমি এইটাকে आंसर কি লিখব 5টা সংখ্যা লিখে যার বর্গ যুগ্ম মানে এখন যুগ্ম সংখ্যা কোন গিলা হয়ে যায় আমাদের 2 তার পিছে 4 তার পিছে আই যাইলা 2 4 6 তার পিছে 8 তার পিছে 2 12 এইগুলা হয়ে গেলে কি আমাদের যুগ্ম তো এইগুলাকে हमनी বর্গ করকে কি সংখ্যা পাবো এটা 5টা লিখে বলে তো हमनी এখন দেখ বর্গ করব 2 কে বর্গ করব 2 কে বর্গ করলে কেতা 2 2 গুণ 4 তার পিছে কি এখন আরো বর্গ সংখ্যা কি 4 4 কে যদি আমি বর্গ করব 4 4 গুণ কেतना 16 তার পিছে হয়ে গেল 4 4 গুণ 6 6 के যদি আমি বর্গ করব তো কেतना পাবে 6 6 গুণ 36 তার পিছে 8 এখন যুগ্ম হইলা তো 8 কে এখন যদি আমি করব তো কেतना পাবো 64 তার পিছে 9 9 একটা অযুগ্ম তো 2 হয়ে গেল আমাদের যুগ্ম তো 2 কে যদি আমি বর্গ করব তো কেतना পাবো 2 2 গুণ 100 তো মানে বর্গ আহে মানে এটাকে কি हमनी দুইবার পূরণ করে লাগি 2 2 গুণ এটা কি পালি 4 এখন 4 বর্গ মানে 4 के দুইবার কি পূরণ করবে তো 4 4 গুণ কেतना হইলা 16 তার পিছে 6 বর্গ আমি আহে তো ওকে কি 6 के দুইবার পূরণ করবে তো কেतना হয়ে যাবে 36 এইটাই করি আমি তো মুই নাই লিখি ডাইরেক্ট বর্গ করি কি বর্গ থাকলে মানে ওকে দুবার পূরণ করে লাগি ওটা জানিস লাগি তো কেतना তো কেটা পাই গেলি 1 2 3 4 5 5টা পাই গেলি 5টা সংখ্যা লিখা যার বর্গ যুগ্ম তো কেটা পালি আমি 4 कितने 4 পালি তার পিছে 16 তার পিছে 36 তার পিছে 4 তার পিছে 100 এই 5টা হয়ে গেল আমাদের কি যুগ্ম সংখ্যা যার বর্গ যোগফল বর্গ করকে हमनी পালি জন গিলা 4 16 36 এইগুলা হয়ে গেল আমাদের কি যুগ্ম সংখ্যা তার পিছে 2 नंबरটা में बोले है 5টা 2 नंबरটা में हमनी के बोले है 5টা সংখ্যা লিখা যার বর্গ অযুগ্ম তো এখন অযুগ্ম সংখ্যাকে আমি বর্গ করকে দেখব কি পাবো তো 5টা সংখ্যা লিখা যার বর্গ অযুগ্ম যার বর্গ কি অযুগ্ম এইটা हमनी কি যুগ্ম করলি এখন অযুগ্মকে করকে দেখব অযুগ্মকে আমাদের হাই যায় কি অযুগ্ম সংখ্যা কোন গিলা আমাদের 1 তো 1 के যদি স্কয়ার করব দুটা 1 के এখন যদি আমি পূরণ করব তো 1 1 कितना 1 1 গুণ 1 1 পালি তার পিছে 2 একটা কি যুগ্ম হয়ে গেল 3 আমাদের অযুগ্ম তো 3 3 গুণ कितना है 3 के स्क्वायर করলি তো 3 के দুইবার हमनी के पूरण करे लगी तो এটা মুই নাই দেখাহি বুঝলে বা 3 3 গুণ कितना 9 তার পিছে হয়ে গেল 4 একটা কি যুগ্ম তো আমি 4 के নাই लेबो কি 5 के लेबो 5 একটা কি অযুগ্ম মানে অযুগ্ম সংখ্যা বলে না তো অযুগ্ম সংখ্যাকে বর্গ নিকলা লাগি 5 5 গুণ कितना 25 তার পিছে 6 একটা যুগ্ম हाथ गुण कितना 49 তার পিছে 8 যুগ্ম 9 9 9 গুণ 81 তো কেটা 1 2 3 4 5 তো কেটা পালি আমি a1 অযুগ্ম বর্গ করি 5টা সংখ্যা লিখা যার বর্গ অযুগ্ম তো কি পালি আমি 1 তার পিছে 9 তার পিছে 25 49 তার পিছে 81 তো এইগুলা হয়ে গেল আমাদের অযুগ্ম সংখ্যা জনগিলা বর্গ করকে পালি কি 5টা সংখ্যা যার বর্গ কি অযুগ্ম হইলা তার পিছে
তো এইটাই হয়ে গেলে 4 নম্বর আনসার।